हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिटलर के बारे में कुछ हैरत अंगेज मालूमात दूंगी। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के सबसे अहम किरदार हिटलर को हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है, लेकिन इसकी जिंदगी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज की अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं अपने दोस्तों को कुछ ऐसे ही 10 हकाइक के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, हिटलर जर्मन नहीं था। दोस्तों, हिटलर जर्मन नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रेलिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने वही तालीम हासिल की। अपने वालिदैन के मरने के बाद उसने एक मुसव्विर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। कम आमदनी के बायस इसकी जवानी की इब्तदा तंगदस्ती से हुई। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो बेरोजगारी से तंग हिटलर ने अपने मुल्क ऑस्ट्रेलिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान दे दिया, लेकिन इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने हिटलर से कहा, तुम इतने कमजोर हो के राइफल तक नहीं उठा सकते, जंग क्या हाक लड़ो। नंबर 3, वो अपने बाप से नफरत और माँ से इश्क करता। दोस्तों, हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद जल्द ही इसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया था। वो इसके सख्तगीर रवैये की वजह से इससे नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में जब इसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे जमीन बैंकर में जा छुपा। इस बैंकर में उसने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस बैंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर लटका रखी थी। नंबर 4, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता। दोस्तों, वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़े जवानी में एक अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ बाप की वफात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में बेचकर रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रेलिया हंगरी के वली ओहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फौजें अपने भर्ती के मेयार कम करने पर मजबूर हो गईं। कमजोर लोगों को भी अच्छे पैसों पर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से फौज में भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत इसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तहलीक किया और अपनी फौज की वर्दी और बैच भी इसने खुद डिजाइन। नंबर 5, एक इंग्लिश फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, हेनरी टैंडी। दोस्तों, बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था, अगर वो ट्रिगर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख कुछ मुख्तलिफ होती। दोस्तों, हेनरी टैंडी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था। जब खंदकों की लड़ाई में जर्मन फौज को शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। इसके पीछे बरतानवी फौज थे जो भागते जर्मनियों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो इसके हाथों में असलहा भी नहीं था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी इस पर राइफल ताने खड़ा था। हिटलर की आंखों में शदीद मौत के साए लहरा गए हों, लेकिन कई लम्हे गुजर गए और बरतानवी फौज ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तन्हा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया। कुछ देर बाद हिटलर भांप गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। दोस्तों, हिटलर सर नीचे करके एक तरफ को निकल गया। बहुत अरसे बाद में जब जंग अजीम की तस्वीर शाये हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया और इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानवी वजीर आजम चैम्बरलिन जब हिटलर से मिलने आया तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलिन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात इस तक पहुंचाएगा। दोस्तों, हेनरी मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में रहा, फिर एक मोटर कंपनी में मुलाजिम हो गया और 86 बरस की उम्र में मर गया। वसीयत के मुताबिक इसकी लाश को जलाकर राख बरतानिया में दफन कर दी गई। नंबर 6, वो कुछ देर के लिए अंधा हो गया था। दोस्तों, पहली जंग अजीम जो कि हिटलर ने एक आम फौजी के तौर पर लड़ी, इसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ,
جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ نمبر 7، ہٹلر کا ممنوعہ عشق۔ دوستو، ہٹلر کو اپنی رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی روبا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے مطالبات کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین تک نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ دوستو، ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا، جس کی وجہ سے گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دے دیا۔ دوستو، قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبہاتا جوڑے نے خودکشی کر لی۔ نمبر 8، وہ تقریر سے پہلے تصاویریں بناتا تھا۔ دوستو، ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنا کر دکھاتا کہ یہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ نمبر 9، اس کی عجیب و غریب مونچھیں۔ دوستو، سب سے آخر میں یہ بھی جان لے کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں جب ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا تو اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب ماسک اٹھایا اور پہننے کی کوشش کی تو اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ کیونکہ ہٹلر کو اپنی زندگی اس کی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی، بعد میں اس نے اسی مونچھوں کے سٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم اور اس کی خودکشی کے بعد اس کی موت اور زندگی کے بارے میں کافی تھیوریز موجود ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے در حقیقت خودکشی نہیں کی تھی بلکہ بیس بدل کر کہیں بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا، اس لیے اس کی خودکشی کو ہی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ان کا ثبوت بعد میں روس نے دانتوں کے DNA سے نکالا تھا کہ جس شخص کو آگ میں جلایا گیا تھا وہ خود ہٹلر ہی تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہٹلر کے زندگی کے بارے میں چند حقائق۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گڈ بائے۔